ay dakilang propeta at sugo ni Allah na kanyang isinugo sa mga Israelita lamang Sapagkat tinuodlan ang Kristo gipadala para sa tibuok kalibutan dili lang sa Israel. Klaro kayo mabasa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believe on him should not perish but have everlasting life. So klaro kayo dayang nga gipadala si Kristo para sa tibuok kalibutan kay gihigugmata niya pag-ayo. Katulang Mateo 15:24 giingon to didto sa usa ka babaye nga dili maayo nga ihatag sa iro ang tinapay. Apan mingon ang babae, Lord, bisag mumo na lang nga matagak sa labisa. Mingon dahil ang Ginoo, pagkatag ko sa imong pagto, pauli, kay maayo ang imong anak pinagisib pagto. Busa, makita nimo ug maila, na di ay dili lamang gipadala si Ginoong Kristo para sa Israel. Kay nga naman, gitubag man ang hangyo sa usa ka babae nga taga Kanaan. So, mga kaigsunan, kini magtuunta og Biblia, dili lang kay usara ka bersikulo. Kay og usara ka bersikulo, mura ka mga langgam. Di dug ka kadakop kay kanang dito ra ka mag atang-atang sa usa ka kahoy. Muadto na po ka sa laing kahoy, mangita og langgam kay tuad didto ang mga langgam nga nagbatob. Mahulog nga maalkansi ka ana.